Okay, students, welcome to a new class. In this second class, you are learning how to use there with plural nouns. Okay, give me a second, please. Okay, there are 4 plural nouns. Okay, first you use there are with plural nouns and you have 3 options. Number 1, you could use the number. You could specific numbers. You could use a specific number. There are 2 schools near my house. There are 2 parks in Milagro City. There are 4 restaurants in Milagro. Number 2, you could use there are some to talk about medium quantities, not much and not little or few. You use there are some. For example, there are some schools could mean there are 4 or 5 schools. It's not a large quantity or not a little quantity. It's there are some, a medium quantity. Or you could use there are a lot of. There are a lot of, you use a lot of to talk about large quantities. There are 50 schools. Wow, there are a lot of schools in Milagro. Okay, and to make negative sentences, you use there are not is a full form, or there aren't to use a contraction. There aren't, there are not, or there aren't. And you use the word any with negative form. You don't use some, don't use some to negative form. You use there aren't any. For example, there aren't any schools near my house. Okay, let's have a review. In positive sentences, you use there are with number, 2 schools, or there are some, or there are a lot. In a negative form, you use there aren't with the word any. There aren't any schools. Okay. Muy bien, chicos. Vamos entonces a hacer un pequeño repaso también en español para poder ayudarte por si acaso algo se te haya quedado un poquito inconcluso, ¿no? Tú tienes el there are para hacer oraciones con plural, ¿verdad? Tenemos entonces, hay, bla, 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 escuelas, ¿no? Hay 2 escuelas, 3 escuelas. En oraciones positivas tú vas a utilizar, primero podrías utilizar el número exacto, ¿no? Hay 2 escuelas cerca de mi casa. There are 2 schools, there are 3 schools, 4 schools. Si es que tú quieres especificar el número de escuelas que hay. O podrías utilizar there are some para decir que hay algunas escuelas, ¿no? En este caso, pues, es una cantidad mediana que podrías contarla, pero sencillamente que no lo has hecho o no sabes exactamente cuántas son. Así que solo pones el some. Y por último tienes there are a lot of. Es como una cantidad más grande, ¿no? Hay un montón de escuelas en Milagro. Entonces, ese es el a lot. Ahora, para hacer oraciones negativas, vas a utilizar there are not en su forma completa o there aren't en su forma contraída. There aren't, there are not. Depende cuál es la que tú prefieres usar. Pero a continuación ya no vas a utilizar ni el número, ni el some, ni el a lot of. Aquí vamos a enseñarte a utilizar pues el any. Esta palabra any tú la utilizas sí, pero solamente en oraciones negativas, ¿no? Y en preguntas que vamos a aprender después. Pero ahorita solo lo vas a utilizar pues para el any. There aren't any schools near my house, por ejemplo, ¿no? Entonces, como resumen, tenemos there are con el número, there are con some o there are a lot of. Aparte de eso, pues tendríamos there aren't any schools. Esas son las negaciones, ¿no? Listo, chicos. Entonces, por favor, ¿puedes tomar apuntes? Mientras, y bueno, pues cuando ya tú termines de copiar, le avisas a la maestra o al maestro que esté en turno de que ya terminaste.
Muchas gracias.